கூச்சி ரத்தம் கூச்சி அபராதி அகணும். இப்படியே எவன் அபாத்தமாய் கர்த்தரை அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ అంటే నువ్వు అపరాధిగా నేరస్తుడుగా తీర్చబడతావు. அவன் கர்த்தருடைய శరీరத்தை ரத்தத்தை குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். ఎందుకు నువ్వు పరీక్షించుకోలేదు కనుక. ఎలాగనగా నీ ఉన్నే నీ సరి చేసుకోలేదు. పరీక్షించుకోండి. ఉన్నే పరిచయం పాత్రలే. அதுக்கப்புறம் అలాగే చేసి ఆ రొట్టెని తిని పాత్రలో త్రాగాలి. மூன்றாவதாக எந்த மனுஷன் தன்னை சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண తిని త్రాగితే ఏముంది? నాలుగోది శిక్ష ఉంది. நீ சாப்பிட்டா என்ன இருக்கு? உனக்கு சிக்ஷை காணப்படுகிறது. ఐదోది ఏముంది? ஐந்தாவது என்ன காணப்படுகிறது? తీర్పు ఉంది. తీర్పు కానப்படுகிறது. 31వ వచనంలో తీర్పు ఉంది. 31వ వచనத்தில் நாமே தினமும் நாம் ஞானம் தீர்க்கப்படும். తీర్పు రాకుండా ఉండాలంటే அந்த தீர்ப்பு வராமல் இருக்க வேண்டும். 32 ఏముంది? 32వ వచనத்தில் என்ன காணப்படுகிறது? తో పాటు మన తీర్పు நாம் ஞானம் தீர்க்கப்படும் போது మన శిక్షాన్ని కలగబడినట్లు ప్రభు చేత శిక్షించబడును. కాబట్టి